Shalom. Okay. It's so great to be here Es tan tremendo estar acá con ustedes. when it's not the middle of the night and I have to give you teaching. Que no es en el medio de la noche, tengo que estar enseñando. And I must apologize in advance for all the technical difficulties Yo quiero disculparme that I had when I was in por Israel. las muchas dificultades See, que I have estaban a en set of Israel. books like this, Yo tenía un montón de libros como este and my iPad was like this. y mi iPad estaba así. So every time it was kind of sliding. Cada vez que quería se deslizaba y In se case you caía. wonder what was going on. Por si acaso estaba preguntándote qué estaba sucediendo. Wow, it's been a long time Ha sido mucho tiempo since I've been here desde before. que So yo last estaba time, aquí. when la was it? última vez. 2015 probably, or 2000. Creo que 2015 o algo así. So as you can see, Como tú I puedes have ver, more gray hairs ya tengo más pelos grises and I have a lot less hair. y tengo mucho menos pelo también. And I even noticed that David had a gray in his beard. Y también veo que David no se queda atrás con su gris. So that's mean we're doing something good for the kingdom of Quiere God. decir que estamos haciendo algo bueno para el reino del Mesías. But I want to say seriously that I've been on what's called the fast track diet Yo quiero decirte que he estado en una dieta que se llama la this dieta last rápida. week. Esta última semana. I caught food poisoning, Y yo me enfermé de food poisoning. so I lost 10 pounds Así que in 6 bajé. days. Así que bajé como 10 libras en 6 días. So because you think I'm a little skinny, I'm not. Tú crees que estoy un poquito más flaco, pero I realmente just no. was on a fast track diet. Pero simplemente estaba haciendo dieta forzada. I'm really blessed to be here with you Estoy realmente bendecido de estar and bring aquí you a word from the Lord. Contigo y traigo una palabra de nuestro Dios. Let's agree in prayer. Así que oremos juntos. Abba, we are rejoiced. We are full of joy to study your Torah, Estamos gozosos de estudiar tu palabra, Padre. but we're more joyful to practice your Pero Torah. estamos mucho más gozosos de practicar tu palabra. So I really pray that the word that you've given me specifically for this afternoon Para que las palabras que tú me has dado para esta tarde will be heard, podrían ser escuchadas will be understood, y puedan ser entendidas will penetrate people's hearts, y pueden penetrar en los corazones de las personas. and will be acted upon. Y nosotros podremos entonces So actuar en Lord, ellas. open the hearts Abre ahí los corazones and the ears y los oídos so that Yeshua will be heard, his voice will be heard. para que la voz del Yeshua pueda ser escuchada. Don't give me any word unless it's from you, Lord. Padre, no me des ninguna palabra a menos que venga de ti, In the name of en Yeshua. el nombre de Yeshua. Amen. Well, I think I had a chance to speak to you last time La última vez que tuve la oportunidad de hablar con ustedes, after the revival in Israel, right? I was speaking to you the same night. después del reavivamiento en Israel, de la misma noche estaba hablando con ustedes. You know what? If I tell you that it seems like it's been years ago, would you believe me? Si te digo que parece que hubiese sido años atrás, ¿me creerías? But it's been only like 2 or 3 weeks Pero ago. solamente ha sido como 2 o 3 semanas atrás, Because so many things happened since then. porque desde entonces tantas cosas han sucedido. As a matter of fact, one of the things that happened since this day, another thing has happened. Y muchas cosas han sucedido ahorita. Hoy, A revival broke in Israel. un avivamiento despertó en Israel. And we got like literally, you remember the night I talked to you? ¿Y se acuerda la noche que yo hablé con ustedes? The next morning they called us El próximo día nos llamaron. and they invited us. They said, could you help us to do another revival event? ¿Nos puedes ayudar a hacer otro reavivamiento, otro evento de reavivamiento? This time not in Haifa, Esta vez no en Haifa, but in pero en Jerusalem. Jerusalén mismo. So you know the scripture, out of Zion shall come forth the Torah and the word of the Lord out of Porque tú Jerusalem. sabes la palabra que dice, desde Jerusalén vendrá la Torá y de Jerusalén. If anybody is in Israel in December, Si alguno de ustedes está en diciembre en Israel, I would like to invite you to join me. me gustaría invitarte que te unas a nosotros. We're going to bring a Sefer Torah Vamos a traer otro rollo de Torá to the very first Ethiopian community Para la in Jerusalem para la primera comunidad de Etiopía en Jerusalén. and march through from the old city, from Nevi'im Street all the way Y on Shabbat morning. vamos a caminar el sábado de la mañana por la If you know where calles the de Prophet Nevi'im. Street is, Si we're sabes going to dónde walk la, through the la Prophet calle de los Street profetas es, and we're going to proclaim Yeshua. y vamos a proclamar el nombre de Yeshua.
And it's going to be exciting. Yo creo que va a ser tremendo. On December 16th, En el diciembre 16 we're going to bring the very first Sefer Torah to our Russian vamos a traer nuestro primer rollo de la Torá Messianic a la congregation, primera iglesia mesiánica rusa, also in también Jerusalem. en Jerusalén. Something is O happening. sea, algo está sucediendo. People are starting to speak the same language. La gente está empezando a hablar la misma lengua. This language is an important Y language. esta lengua es una importante lengua. It's a universal Es una language. lengua universal. It's called the Torah. Es de la lengua de la Torá. And this is the, remember we talked about this last time when I gave you the teaching. ¿Te acuerdas la última vez que hablamos? The Torah is the most important language La Torá es la más importante lengua that the true Messianic believers have in common. que los mesiánicos reales tienen. We en común. might look differently. Tal vez nos vemos diferentes, We might smell differently. también tenemos olores diferentes, But we better speak the same pero es language. mejor que hablemos la misma. And I'm going to talk about it is today. Well, Yo quiero hablar de esto hoy. I gave you the wrong message. This is not the message. Yo creo que te di la. This is the message for the morning. No, give me equivocada. the thing again, David. Maybe the Lord wants me to give the same message again. Quién sabe, tal vez el Señor quiere que le dé. But I want to talk to you about this morning about the tower. Pero yo quiero hablarte The Tower of Babel. Te quiero hablarte de la Torre de Babel. While David is bringing it, Y mientras que David me trae. I want to tell you something. It's exciting to see Messianic Jewish people in the land. Es lindo ver gente mesiánica en la tierra We're getting excited about Torah. que realmente se emocionan acerca de la Torá. This is, hold on a second. Espérate un momentico. I cannot multitask. Yo no puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. The two, okay. Hold on a second. It says the two towers? The two towers? Whoa. I might erase my own message. Es probable que haya borrado mi propio mensaje. Wow, this is weird. It's of the same name. The voice is the voice of Jacob, the end of Esau. I have this message available. Maybe I have to give the voice of Jacob and the end of Esau. I don't know. Replace. I'm replacing. You're watching me. I'm going to cast a demon out of this thing. Míreme, voy a sacar un demonio de esta cosa. We're checking, David. You and I checking. You're my accountability partner now. Y aquí David está siendo mi testigo de este asunto. Well, hold on. Why it's up in Messiah New World Order? What is going on here? Hold on a second. Espérate This un is momento. demonic. This is- We're opening, David. Are you watching? ¿Estás viendo, David? ¿Estamos abriendo? Okay, we have the right message. Ahora sí tenemos el mensaje All correcto. right, we can move forward. Así que podemos ir para All adelante. right, here you go. Aquí está. I want to tell you a funny story that happened to me Thank right you. before I got to to Orlando. Quiero Thinking about decirte, California. quiero decir una historia graciosa que pasó antes cuando tú. And it happened to you, somebody speak to you Nunca has tenido a alguien que te habla and he completely misunderstand what you're saying y él está completamente no entendiendo lo que tú estás diciendo. because, yeah, you have an accent. Porque tú tienes un acento extraño y ellos no te entienden. Not that anybody here has an accent. No que ustedes no tengan un acento. Not that I have an accent. No que yo tenga un acento. No, of course not. Claro que no. My English is perfect. Mi inglés es perfecto. You know, I minister a lot in South America and Tú sabes Central que America. yo voy mucho Colombia, a- viva Colombia. a Where anybody from y a Colombia? Sudamérica. Bogotá. Yes, a lot of Colombians. Oh, praise God. Anyway, I tried to say something in Spanish. Y yo he tratado de decir algo en español. You should see the disgusted look they gave Y me. tú tienes que ver la mirada de asco que me dieron. Don't you ever do that again from the pulpit. Nunca más digas esto desde el púlpito, me dijeron. People are sensitive to accents. Te voy a decir una cosa, la gente es muy sensitiva. Anyway, I was getting my son a haircut Yo estaba agarrando un corte de pelo before we came here. antes de venir para acá. And Hijo, yeah, anyway, all of a sudden I was ahí está el frustrated asunto. because a $10 haircut, they wanted to charge me $58. Entonces, porque estaba un poquito nervioso porque me querían Because cobrar they told me I $58. They told me I booked the higher level stylist.
porque ellos me dijeron que yo quería said- el lista que era más caro de toda la tienda. So I said no. Y entonces dije, no, $10 $10 for a 10-year-old child. That's what I'm por willing to un pay. muchacho de 10 años. Anyway, what happened is I said no. That's all what they said. God is my witness. Yo dije, no, el I'm Dios in the es mi synagogue. testigo. I'm not going to lie to you. Yo voy a la sinagoga, no te voy a mentir. But the lady heard me say something else. Pero la señora me escuchó decir algo más. Somebody that has some word that has an F in it. Y es una palabra que tiene que tener una F en el So she en came el- privately and Así told que me, ella vino sir, privadamente y we me can't dijo, give you a haircut. me dijo, no te podemos cortar el You pelo. use inappropriate language. Tú usaste una palabra inapropiada. I said, what did I say? ¿Qué yo dije? So she whispered it in my ear. Entonces que ella me lo dijo en el oído. And I went, Yo dije, I didn't say that. yo no dije eso. Who heard me say that? The Yes, lady yo- there Allá. thought she heard you say that. Allá ella pensó que te escuchó decir eso. So I went to the lady. Así que yo fui hasta esta señora. I said, ma'am, y le did you dije, actually heard me "Señora, say that? ¿realmente me escuchaste decir She said, esto? I thought I heard you Yo say creo that. que dijiste eso. I said, ma'am, you misunderstood me. I am. Señora, usted no me Innocent. entendió. Yo soy inocente. There is a problem Aquí hay un problema when we don't speak the same language cuando no hablamos la misma lengua and we don't speak the same accent. y cuando tenemos el mismo acento. And some of this became obvious Y alguno de estos se ha sido obvio. on a serious note in 2015. Y yo creo que en eso podríamos decir que en 2015 esa falta de entendimiento del lenguaje In 2015, David invited me to a Messianic conference in Shavuot that many of you have been there. en 2015 David me invitó a la conferencia de Shavuot en 2015. And as you recall, we have done a recuerdas discussion, a debate Que hicimos una discusión, un debate that turned, que, what's the word should I use? y que terminó siendo, ¿cómo te puedo decir? Heated, Digamos que fue acalorada, si se puede decir. confrontational, O de repente un poco de confrontación. not so edifying Tal perhaps. vez no tan constructiva después de todo. But at the end of the day, if you want to know the root of the issue, Pero al final del día, si quieres llegar a la raíz del problema, it's because we did not speak in the same es language porque no estamos hablando de la misma lenguaje, la misma lengua. with different accents. Teníamos un acento diferente. And that's when it's turned out to be what it's turned out to be. Y eso creo que le llevó a ser lo que fue. In these days, in these last days, Y en estos últimos días, we have a job and a duty in the body of yo Messiah creo que tenemos un trabajo y una responsabilidad en el cuerpo del Mesías. to learn to Para speak aprender the a same hablar el language, mismo lenguaje. to learn how to understand each other. Aprender cómo entendernos unos a los And otros. this Torah portion is dealing with this exact Y question. esa porción está tratando el mismo asunto. How do we learn to speak the same language in the body of ¿Cómo Messiah? aprendemos, cómo hablamos el mismo lenguaje en el cuerpo del Mesías? You see, we looked at the story of Migdal Bavel, the Tower of Babel. That's what we're going to look at this afternoon. Cuando vemos la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel, And I want to tell you one of the things that Una I de las want you to cosas- take out of this story que yo quiero sacar de esta historia, is this need and desire esta that necesidad. God has for us, for human race, to speak the same language. ese deseo que Dios tiene para que nosotros los humanos hablemos la misma lengua. And today we are in a fallen world Y hoy estamos viviendo en un mundo that caído, truly speak different que languages. realmente hablamos diferentes lenguajes. What's the meaning behind the story of Tower of Babel? ¿Cuál es el sentido de la historia atrás de la Torre de Babel? What is the Musa? What is the ethical value behind this story? ¿Qué es el valor ético atrás de esto? How is it related to Acharit Yamim, to the last days? ¿Cómo se relaciona esto en los últimos días? And what does it mean to us today in the body of Messiah? ¿Y qué significa eso a nosotros en el cuerpo del Mesías? You know, I was just flipping through the newspaper Estaba yo hojeando el diario last night, ayer a la noche. and I noticed something interesting. Y yo anoté algo bastante interesante. This came from the newspaper yesterday. Vino del diario de ayer. Ynet. Ynet is the leading Israeli paper. Ynet es el diario más importante en Israel. They released an article yesterday in the Israeli newspaper. This is secular. Y esto es secular, un diario secular ahí en Israel. called, the title of the article is Build Me a Tower.
que el título dice, construyeme I'm una torre. wondering if the guy knew that this is Parashat Noach. Y yo me pregunto si el señor sabía que era la Parashá no. But I want to tell you something. To us as believers, we need to be spiritually attuned to what's going on Y in yo the creo que para world. nosotros nos debemos estar entonados espiritualmente con lo que sucede en el mundo. So I actually took the screenshot from the YNET Así article. que yo tomé una copia del Are diario. you ready for the statistics? ¿Estás listo para la estadística? 90% of the structures in Israel today 90% de las estructuras that are estructuras built en Israel que están construidas are towers. son torres. It's interesting. Es muy interesante. 10 years ago, 10 años atrás, you know what was the percentage? ¿sabes cuál es el porcentaje? 37%. Era 37%. We went in 10 years from 37% to 90%. So, de 37 a 90%, una alza tremenda. In Tel Aviv this year, for example, En Tel Aviv este año, por they ejemplo, built 27, they started new construction of 2,700 new buildings. empezaron 27 construcciones nuevas. Out of the 2,700 torres. building, over Oh, 22 2.700. 2,200 are over 21 floors. 2.200 son más de 21 pisos. Do you think it's a coincidence? ¿Crees que eso es una coincidencia? I want to tell you Yo quiero something. decirte algo. It is not a coincidence No es una that coincidencia. the one that is leading the pack is Tel Aviv, Que todo el que está llevando este movimiento es Tel Aviv. the capital for every sin that you can imagine Porque es in la the Middle East. capital de todos los pecados que se pueden hablar en el Medio Oriente. We need to watch carefully because the story of the Tower of Babel Tenemos que mirar que cercanamente porque la have an historia application for de la us torre today de and Babel now. Let's turn to the es una text enseñanza together. para nosotros hoy. It says in the text, ¿Qué dice en el texto? Y yo les ruego a ustedes en español que puedan... and the whole earth was with one language and in one speech. Genesis 11:1. Sorry. Tal vez voy a tener que leerlo. I might have to read it after all. 11:12. 11:1. And the whole language was the whole earth was the language as of one speech. Verse 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. And it came to pass that they journeyed east, and they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Verse 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Seir y se establecieron allí. And they said to one another, come, let us make brick and burn them thoroughly. And they had the brick for stone and slime they had for mortar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Those verses you read before are the beginning of the story of the Tower of Babel, or in Hebrew, Migdal Babel. Y estas son el principio de la historia de la Torre de Babel. Now notice on your screen, I highlight certain things for you Yo quiero subrayar ciertas cosas para ti, that are important to understanding this story. que son importantes de entender en esta historia. The first thing I want you to notice about this story, Nota esto primeramente. it says in the text that all the land was of one language. Dice que toda la tierra era de una sola lengua. The question is, what was the Y language? yo pregunto, ¿cuál fue la lengua? Esa única lengua que existía ahí. What was the language? ¿Cuál fue la lengua que existía? Espanol? Speaking in tongues? What was the language? ¿Cuál fue la lengua? Matter of fact, if you take Gematria, Si vas a la Gemat, which is the language, the number of the, it's the numerical language of the Hebrew language, que es la parte numerológica del hebreo, and you take this term, Safa Achat, ese término, Bala Turim came and tell us that Safa Achat equivalent to the numerical value of the word Lashon Kodesh, the holy tongue. y así que si vemos el valor numérico, termina siendo el Amazing. mismo valor numérico que dice la lengua Everybody santa. was speaking one language, Todo el mundo estaba hablando una misma lengua, Hebrew, hebreo, a wonderful language, una lengua a powerful maravillosa, language. poderosa.
And a matter of fact, Nachmanides explains Y una cosa es que Nachmanides explica something very interesting. Let's go back to the text for a second. I'm going to go back and forth. algo muy interesante y vamos a dejar el He texto. said the old world was of one language, Hebrew, and of one speech. Dice que era de una sola lengua y una sola palabra. Why does the text tell us that there was one language ¿Por and qué one dirá speech? una sola lengua y una sola palabra? What is the difference ¿Qué es la diferencia? between a language ¿Cuál es entre un lenguaje and a speech? y una palabra? There is a difference in the Hebrew Hay una diferencia en el hebreo between a language and a speech, and I want you to understand the entre difference. una lengua y una The palabra. language is the way we communicate. Lengua es lo que nosotros cómo nos comunicamos. Speech represents Pero una an palabra- ideology, Una palabra representa an ideological idea una of some sort, ideología de cualquier a tipo, state of being, un estado de a ser. frame of mind. Es un estado de la mente. You know, so you're listening what Nachmanides, Lo que dice the Nachmanides, Ramban, the famous Ramban says. I love this. lo que dice Ramban, y Here is yo amo what he's esto, saying on the speech. He says, and I quote, que él dice, they were of one mind. dice que eran de una sola mente. The word here, peh, because when it's the word in Hebrew, let me explain to you here. Quiero explicarte esto en hebreo. The word in Hebrew is the word devarim. La palabra es devarim en What hebreo. is the devarim? ¿Qué es el devarim? In the beginning there was En el principio the estaba el davar. devar. What was in the word? The davar. Now, what is the word davar? Word, what's coming out of your mouth? Ahora, ¿qué es lo que sale Words, de tu mente, davar, de tu dibuj. boca? Es palabras. A mouth in Hebrew called una- mouth. A mouth in Hebrew called peh. Una Mouth. boca. A mouth in hebreo Hebrew se llama called pe. peh. The scripture says that out of the abundance of the what? Dice la palabra que de la abundancia del So corazón. when you see this term, devarim acharim, it's talking about the unity of their hearts. Así cuando hablamos de este asunto estamos hablando de la unidad que hay en el corazón de las The personas. people were united. La gente estaba unida. The people were on one heart and one accord. Tenía un solo corazón, una sola intención. So here at Nachmanides, let's continue with him, and he says, Nachmanides dice, it uses the word peh, mouth, is the word used to verbalize dice que es verbalizar thoughts in one mind. lo que hay en la mente. It is also used elsewhere to describe unanimity, Y también se usa en otros lugares para such as we describir see this used in Joshua chapter 9, verse 2. unanimidad, como dice en Joshua capítulo 2. Israel was going to fight with, the text says in Joshua 9:2, peh echad, with with one mouth. Y dice que ahí en Joshua dice que ellos habían de pelear con una sola boca, con una sola palabra. And it says all these kings were united. It's talking about the war Joshua took upon. All the kings were united in making common cause against invading Jewish armies. Así que todos los reyes que estaban en contra de Joshua o del pueblo estaban haciendo una causa común para And invadir al pueblo. And here Nachmanides says, in our verse, the people all agreed Entonces dice que la gente that the time has come to move down from the mountainous region around where the ark had run aground and search for the valley with abundant water supply. Dice que la gente estuvo de acuerdo en abandonar donde estaban en la región montañosa e irse al valle todos juntos. There's a lot of good things that are happening for the people here. A lot of good stuff is happening. Hay muchas cosas buenas que están These sucediendo. por la people speaking Hebrew, Esta gente habla en hebreo, which is the only tongue, que es la única lengua, and the people are y united. la gente está unida. In many regards, we can say this is a recipe for a Y success. yo quería decir que esto tal vez en muchos aspectos es una receta de suceso. If you ever stop and thought for 1 minute, just think with me for 1 moment. Si vos te detienes y miras, piensas por un minuto, What kind of power those ¿Qué people had in their poder que ellos tenían mouth? en sus bocas. The same language that God used to create heaven and earth, the same La language misma lengua que Dios usó para crear los cielos y la tierra was in their disposal. estaba a disposición de ellos. What would cause ¿Qué causaría such a great fall and destruction una caída tan tremenda y tanta of the holy destrucción? tongue, ¿Por qué se destruyó la of the lengua, tower? sagrada o de la torre? How do we rectify it? ¿Cómo rectificamos este asunto? We speak a lot, Hablamos mucho and I want to get back
Yo quiero, for a second, or for 2015 in the context of this yo quiero discussion, volver a 2015 en el contexto de esta discusión. we wanted to see unity in the body of Messiah. Nosotros queríamos ver una unidad en el cuerpo del Mesías. And this is something we all try for. Y todo eso nosotros somos que hemos tratado de We hacer. need to continue to try for Y unity in the body of necesitamos Messiah. contribuir para la unidad del cuerpo del Mesías. Yes, being united is really Yo important. pienso que estar unido es sumamente importante. But the question today we must ask ourselves when we read the story of the Tower of Babel, La pregunta que tenemos que hacer nosotros cuando leemos la historia de Babel, are we united for the right reason? ¿estamos nosotros unidos por las Are we razones united correctas for the right purpose? o por el propósito correcto? And most importantly, are we united under the right banner, the Pero appropriate La banner? pregunta es, ¿estamos unidos bajo la misma bandera? They have everything. Ellos tenían todo. They were united. Estaban unidos. They knew Hebrew. Ellos sabían hebreo. They have all the things in their feet. Tenían todas las cosas a sus pies. But something went wrong. Pero algo realmente fue... Let me tell you something. This has pierced my fue heart. mal. Y eso realmente me parte el corazón. This verse really struck me. Este verso realmente me I want to golpea. share with you Y quiero compartir the contigo reason things went bad. las razones por qué este asunto fue malo, se transformó en Not algo malo. from me, No de mí, but somebody a lot better than me. pero alguien mucho mejor que yo. This is from Rabbi Nachman of Breslev. Entonces, esto será de Rabbi Nachman, You know something about Rabbi Nachman of Breslev that people don't know? de Breslov, que alguien que usted sabe, él tiene muchas cosas que tal vez ustedes no sepan. He dies in the late 30s to his life. Él muere a su edad de alrededor de los 30 años para arriba. He never actually wrote anything. Que él realmente All of his Torah was oral Torah. no escribió nada. His- Todo lo que él his habló Talmidim wrote everything. fue lo que él le enseñó a sus discípulos. But you know what the amazing thing about him? Pero ¿sabes cuál es la cosa Although he tremenda lived que such a fue? short life, Que él vivió una vida tan corta, pero fue tan he impactante. brought more converts than Judaism Él fue uno de los que trajo más conversos than al judaísmo any other rabbi que cualquier in the otro history of rabino Judaism. en toda la historia del judaísmo. It's amazing. Y eso es tremendo. Look what he says. Mira lo que él dice. And I quote, Y yo leo. okay, ready? He says, the Tower of Babel La torre de Babel was built for self-aggrandizement. fue construida para autoelevarse. Its builder wanted to serve themselves Y los constructores de esa torre querían and servirse a sí mismos. separate from God. Y ellos querían separarse de Dios. They were not fools Ellos no eran tontos who thought they could ascend to heaven and fight God. que, No! que That's podían subir not al what cielo, happened. podían pelear con Dios. No, eso no Rather, es. they lo que want to sucedió. use their philosophies. Pero en realidad ellos querían usar su filosofía. If I can substitute the word philosophy to the word theology, Pero podría llegar a usar la palabra teología también. that's what a philosophy is. It's a Porque al final de theology, cuentas, Come filosofía on. es una teología an evil intention y una intención maligna to produce atheism. para producir ateísmo. Can I change the word atheism to Podría the word cambiar. religion? Podría cambiar la voz ateísmo a la voz Atheism is a form of religión, religion. Hello. que viene como si fuese una Atheism is religión. a form of religion, if you like it or not. Quieras usted o no. The viene most así. religious people I know are the atheists. Y yo quiero decirte que la mayoría de los religiosos que conozco son ateos. Here's where the dagger in the heart comes. Y aquí viene la palabra que The realmente corta el same corazón. applies to those who build synagogues Y eso mismo se aplica a aquellos que construyen sinagogas. and any other type of religious Y ellos entonces institutions tienen una institución religiosa with selfish intent con intenciones autogratificantes to distance people from que en God. realidad distancian a la gente de Dios. The real issue of Migdal Bavel, El problema con la Torre de Babel I'm going to shock you, is not that they want to build it. no es que ellos quieren construirla, And I'm going to shock you in a minute. I might as well give you already the punchline pero quiero decirte algo importante. before you fall asleep. Antes que te duermas,
The building of the tower was an awesome idea. Creo que construir la torre fue una idea maravillosa. I'm going to prove to you that the building of the tower was an awesome idea that was a God-ordained idea. Y yo creo que la torre era algo tremendo y que no solamente eso, sino también era ordenada por Dios. The problem was with the motivation El problema estaba en la motivación of building the tower, para construir esta torre. not the actual establishment. No necesariamente la construcción en sí misma. It's an awesome idea to have a messianic synagogue. Es una grandiosa idea tener una sinagoga It's an mesiánica. awesome idea to have messianic movement. Es lindo tener un movimiento mesiánico. But the second the messianic movement start to bring people away from God, En el momento del mesiánico trata de sacar gente de Dios, it just become se transforma another Tower en of Babel. otra torre de Babel. The question I keep on asking myself all throughout the week as I write these messages, Y yo me pregunto, todas estas semanas yo hablo estos mensajes. are we building a messianic Jewish movement? Is it just a reenactment of the Tower of Babel? Nuestro movimiento mesiánico, ¿qué es? Es solamente revivir la We torre need de to Babel. ask ourselves some real important and tough questions Creo que today. necesitamos preguntarnos preguntas muy difíciles hoy acerca de esto. I'm telling you, that's pierced me in the heart. Y eso realmente me pegó en Look el at the very corazón. next verse. This Y is mira el próximo verso. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל ראשו בשמיים. And they said, Y ellos dijeron, come, ven, let us build us a city venga, construyamos una ciudad and a tower y una torre with a top in heaven. con el tope en el cielo. And let us make us a name. Let's be scattered abroad upon the face of the whole Y earth. hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. The issue El asunto aquí had nothing to do que ver con la construcción en sí misma. the real issue is with this one Hebrew word here that's repaired again and again. El asunto- Lanu, el asunto- lanu, lanu. El asunto aquí es con esta palabra en hebreo que dice lano, que se repite It's a una y otra spirit vez. that exists today in the Messianic Y movement. es un espíritu que existe hoy en el It's mundo not mesiánico. about you. No es acerca de ti, It is not about any of no us. es acerca de ninguno de nosotros. People come to a Messianic movement and they tell me, what can I learn here? Me vienen el mundo mesiánico y me preguntan, ¿qué es lo que puedo aprender en esta Or when people come congregación? to me and say, sorry, I'm not being fed here. Y ellos me dicen, yo no soy alimentado en esta Therefore, congregación. I have to wander into another Así que, community. por lo tanto, tengo que salirme, ir a otra comunidad. It's about me, Es acerca me. de mí, de yo, de yo, de yo. And this is the spirit of Babel. You want to Y know where the eso- spirit coming from? The Migdal Babel for this generation. Y yo quiero decirte que el espíritu de Babel viene de esta generación. You know, we hear in scripture not about just the generation of Noah, En la escritura no vemos solamente la generación de Noé, but we read a lot about the generation of the Tower of Babel. también vemos mucho de la generación. Do you know what this de la Torre de generation Babel. known by? ¿Y tú What's the sabes name of the cuál generation? fue el nombre de esta generación? The generation of dividers. La generación de los That's the los que term, the dividen. technical term that is used in the text. Y ese es la In definición rabbinic técnica. language, the generation of dividers. Y en la literatura rabínica es la generación que dividió. You see, there are two forces today in the world. We have two forces. Hay dos fuerzas en el mundo hoy. One force trying to pull people toward God, Una gente empujando gente hacia Dios and the other one trying to pull y people la away. otra tratando de alejarlo de Dios. And here, in this particular portion, Y aquí en esta porción particular, we see why we need a Mashiach. Why there is a vemos need for a por qué Mashiach. necesitamos un Mesías. Because human race continuously needs somebody to come and push us in the right way, Porque- because we cannot make the right Porque, choice. porque continuamente necesitamos a alguien que nos empuje en la dirección correcta, porque no podemos hacer evidentemente la elección correcta. How do we recognize the person who make us do the right ¿Cómo choices? reconocemos a aquellos que nos hacen de hacer las elecciones correctas? What will he do? ¿Qué haría él? I won't tell you. Yo quiero decirte, I won't shock you with an y understatement. quiero decirte algo impresionante una vez. God has never, Dios nunca ever
intended to have two groups of people. Tuvo la intención de que haya dos gentes, dos grupos apartes. And I'm talking to you now as a Jew, Y yo te estoy hablando ahorita desde un punto de vista de un judío, elected Jew. digamos un judío por He elección. never intended to have one group called Jews Nunca fue la intención de que haya un grupo llamado judíos and one group that called y un Gentiles. grupo llamado gentiles. Do we have today Jews and Gentiles? ¿Tenemos hoy judíos y gentiles? Yes, we Sí, do. tenemos, But it is a Pero- function pero es una función of our doing, de nuestros que hemos hecho, specifically in the Tower of Babel. específicamente en esta torre de Babel. And as a matter of fact, that's what God is going to rectify upon his return. Y eso es algo que Dios va a rectificar en su retorno. I want us to see this together. Yo quiero que veamos esto juntos. This is not me. Eso no es yo. So you can quote me because it's not my quote. This Yo- is Judaism. Tú no puedes decir que lo escuchaste del I don't rabino, want someone pero says, es come and says to judaísmo. me and say, I said there are no Jews or Gentiles. There are Jews, there are Gentiles today. Déjame decirte, hay judíos y gentiles, aunque algunos digan que no. But it's not because of God. Pero no es porque por el Señor. It's not because God loved the Jews more. No porque Dios necesariamente amó a los judíos It's más. because of us. Es porque nosotros, por Look. nosotros. Look with me together. Mira conmigo, o miremos juntos. I think you will see with me together if this thing will behave. Si veremos si esta cosa funcione. Here we go. Look Aquí at está. this. Miremos esto. This is come from Chabad. Y esto viene de Chabad. Rabbi Schneerson himself wrote this. El rabino Schneerson escribió esto él mismo. Behold, the Mirad, generation of division, you La- know which la generation it is, generación de división, que ya tú sabes, built a tower. construyó una And torre. from there they were divided to 70 Y nations. desde ahí fueron divididos en 70 naciones. In the future, King Mashiach ben David Y en el futuro, el rey Mesías, hijo de David, will conquer the divider, this generation, va a conquistar esta generación and will rule by himself. y va a gobernar por sí mismo. And this is the secret of another tower. Y ese es el secreto de otra torre. The secret of the Tower of David Ese es el secreto de la torre de David, will be revealed, which is the tikkun for the generation of division que será revelado para restaurar la generación that de started división when they said the word, let us make name for ourselves. y que empezó cuando ellos dijeron, "Venga, hagamos un nombre por Do nosotros you mismos". understand what the rabbis are teaching us? Tú tienes lo que el rabino The reason we have Jews and Gentiles is because what happened in this event? ¿Por qué tenemos dos grupos? Porque tenemos Everybody spoke Hebrew. todo el mundo habló hebreo, entonces No habla español, no Spanish, no había ninguno hablando español, no Russian, no ruso, no Italian. Everybody italiano. Hebrew speaker. todo era hablante autoparlantes hebreos. And what do we say in the hand of the Torah portion every Shabbat? Y todos estaban hablando Bayomahu, Bayomahu, Hiye Adonai Echad. In that day the Lord will be one and his name will be one. en aquel día el Señor será uno y su nombre será uno. Why it will be one? ¿Y por qué será uno? Because everybody will return to one Porque language. todo el mundo volverán a una sola All lengua. my students speak Spanish, say, Rabbi Shapiro learn Spanish. Muchos de mis estudiantes dicen, vamos, ¿qué And I pasa tell si them, why español? should I delay the Geulah? ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué debería de tener Learn Hebrew and hasten the yo digo, redemption. aprende hebreo y apura la redención? There is something amazing here by Rabbi Schneerson. Algo tremendo por este rabino Schneerson. There is a tower. Hay una torre. The original plan is to build a tower. El Yes. plan original es construir esa torre. But it is not the tower for ourselves. Pero no es una torre para nosotros mismos. There is a tower for Mashiach ben Es David. una torre para el Mesías, hijo de David. The issue, everybody is focused on the tower. The tower was not the Todo el problem. mundo estaba enfocado en la torre y la torre no es el problema. I even want to start with saying the big idea of the tower was a great idea. La idea de la torre es una idea tremenda. And that's something that happened to us a lot of times. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros bastante We seguido. start with a God-appointed idea. Empezamos con una idea que es apuntada We por start Dios to build a mismo. kingdom to God. Empezamos a construir un And reino somewhere para along the Dios. way, the kingdom that we built for God Y en algún momento de la línea, ese reino que estamos construyendo para Dios, become se our transforma kingdom en instead of his nuestro kingdom. reino, en vez de que sea su reino. We have to be careful of that. We have to be careful not to cross this line. It's No easy. It's pasar easy. la línea, porque es su reino. I can tell you it's easy. Our ministry operates all over the world.
Yo creo que decirte que eso está sobre todo el mundo. And I have to stop and ask myself every day, the Yo tengo question, que preguntarme todos los días esta pregunta. is it for my glory or is it for God's Para glory? mi gloria, por la gloria de Dios. Is it for my name or His ¿Será name? por mi nombre, por su nombre? This is a sobering message to me. I'm Esto- passionate about it because it's for me just as much as it is for you. Pero eso es un mensaje tan tremendo para mí, tanto como lo es para ti. There is another tower. Otra razón por la torre. And I want to tell you what we are to do today. Y quiero decirte, Let us make a tower today. construyamos una torre hoy. Yes, Sí, not for ourselves, no para nosotros, but for Mashiach, Pero son of para- David. pero para Mesías, el hijo de David, o de los cielos. That is a tikkun that is hard. Because we all speak different languages now. Pero ahora, desafortunadamente, todos hablamos lenguas. So we need the Spirit of God to come and pour upon us Así que necesitamos el Espíritu de Dios para que so nos we can start llene, speaking the same language, so we can entonces- establish the Tower of David. para que entonces todos empecemos a hablar la misma lengua y entonces establecer la torre de David. Are you with me? ¿Estás conmigo? You don't believe me that there is ¿No me another crees? tower? ¿No me crees que hay una torre? You want me to prove it to you? ¿Quieres que te lo pruebe? You don't believe me. ¿No me crees? Hopefully you believe somebody a lot more smarter than me. Ojalá creas a alguien que es mucho más We need to cast sabio que demon yo. out of this thing. Definitivamente tenemos que echar los demonios de este aparato otra vez. I point to there. Tengo que Should have told me apuntar a that otro lado. before. Micah the Navi, Micah the prophet. Micah el profeta. As a matter of fact, let's go to our boy Micah, Micha. Let's go quickly. Please, let us go to the Navi, the prophet, Micha. Let's go to, let's see, I want to go to Micha chapter 4 at the beginning. Abbreviate for a second. This is one of the greatest messianic chapters in the entire Nevi'im. It's chapter 4, verse 1. Let's go there quickly. Capítulo 4, versículo 1. Micah 4. How do we know that this is a messianic chapter? ¿Cómo sabemos que este es un capítulo mesiánico? Because the prophet tells us so. Porque los profetas nos dicen esto. Look at this. "V'haya be'acharit hayamim." And it will happen in the last days. Y acontecerán los tiempos "Yeh posteriores. har bet Adonai nachon berosh ha'arim. V'nisau migbaot v'naharu elav amim." Who is going to come to the mountain? Y acontecerá que en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Adonai será establecido read the por cabecera de montes, el Who más is alto de coming los to the collados. mountain? The nations Y are correrán coming a to the él mountain. las naciones, los pueblos. Not the Jews. The nations are coming No to the los mountain. judíos, sino las naciones. Why the nations? ¿Por qué las naciones? Because they finally willing finalmente to rectify están the listos generation, Para the rectificar generation la of generación division. de división. 70 nations 70 separate, naciones. ¿Recuerdan? 70. We need messianic communities in 70 countries today Necesitamos comunidades mesiánicas en 70 países to stand up diferentes and say, we rectify para que se paren y We digan, rectify the nosotros idol vamos a thoughts reparar of Greek and ortodoxos, Christianity griegos, and cristianos, Catholicism and Roman thinking and all this shtuyot that we've been fed for 2,000 years. y todos estos Sorry. asuntos que sí hemos sido enseñados a la fuerza por 2000 años. Are you with me? ¿Están conmigo? And look, we're going to go skim. We're not going to read the entire thing because I want to get through this. But look with me now in verse 8. Ahora en el verso Here it 8, is. And you, y tú, O Migdal Eder, you see this word, O Migdal Eder, del rebaño, outpost of fair Zion, fortaleza de la hija de Sion, it shall come to you. The hasta ti former vendrán. monarchy will return. Hallelujah. La hija de The Jerusalén. kingship of fair Jerusalem. You see, there's going to be a king again in Yo creo Jerusalem. que va a haber un reino nuevamente en But what the Jerusalén. text here is saying is, Pero que el in texto order diciendo- for the king to be in Jerusalem, Pero para que el rey esté en Jerusalén, okay, we have to establish his tenemos que establecer government un gobierno today. hoy.
We need to establish his Hoy. tower today. Tenemos que establecer su torre hoy. This term, Migdal Eder, is a unique term. Y este término es único. Let's see what Migdal Eder means. Veamos qué significa ese término. We'll start Migdal Eder. with, you see I'm pointing there. Okay. Evan Ezra, Abraham Evan Ezra, one of our beloved Sephardic rabbis. Este es uno de los queridos sefarditas He says, rabinos who is he talking about? The Migdal? que habla de la The del word Migdal. Migdal in Hebrew, Migdal. it's tower. Migdal en hebreo es torre, Speak of a tower of David, de la torre de David. Jerusalem. Jerusalén It is a tower for the who? es una torre para las ovejas, For the sheep, which is Yes. the flock. Excuse me, better translation. Yeah, which is the flock, which is Israel. que es Israel. Okay? In essence, what I'm saying to you, yes, we have to build a tower today. En esencia te digo, sí, tenemos que construir una torre hoy. And you heard me when I was in the debate, I was angered at the Hebrew Root movement. Y yo cuando estaba en el debate de aquella época, estaba enojado con el movimiento You de know las why I raíces. ¿Y was sabes por angered? qué estaba enojado? Because if we build a tower Porque si construimos una torre and the sheep, y las ovejas, the Jewish people cannot recognize the la- tower. las ovejas de Israel no pueden reconocer la What have torre. we actually done? ¿Qué hemos hecho? We established another Tower of Babel. Simplemente hemos construido otra And torre I de don't want to Babilonia. offend anybody in the Hebrew Root Y movement, yo no quiero ofender a nadie en el but let me movimiento. tell you something, 99% of what is being established today is messianic. Y esto Work. quiero decir que 90% de lo que he establecido hoy como mesiánico, trabajo It's mesiánico, a tower es una torre to heavens para cielos that will never attract que nunca va a atraer any sheep from Israel ninguna to it. oveja de Israel. And by Y definition, por definición, this tower is not a kosher y tower. te puedo decir que esa torre no es Because una the torre tower kosher, have to bring the sheep. porque la torre necesita juntar a las ovejas. And the Jewish people known as the sheep, they are sheep. Y ellos son conocidos como ovejas. All like sheep we went astray, the scriptures tell Dice in que, Isaiah. que todas las ovejas fueron perdidas, o se fueron a la. And matter of fact, it says here, the text says that it's not just going to be a tower. Now you know that it has to be a kosher tower. Entonces llegamos a la conclusión de que no necesita ser solamente una torre, sino que también necesita ser una torre kosher. But it says here, a new Migdal Eder, the tower of the flock, Opel Batzion. It torre used the de word rebaño. Opel, Y usa esa palabra Opel, the daughter of Zion. la hija de It's speaking to the Sion. Jewish people. Está hablando de la gente He says, come to judía. the mountain. But the mountain will be recognized by Gentiles before recognized by Pero, Jews. pero la montaña va a ser reconocida primero por los gentiles antes de los judíos. Why? ¿Por qué? Because the Gentiles have to establish the Porque mountain. los gentiles son los que tienen You que construir understand y how establecer important la the montaña. nations are? Because 70 of them went and divided the Hebrew language. Porque 70 fueron repartieron la lengua So hebrea. what do you think going to happen when there is revival among the nations living Christianity, coming to authentic messianic faith? Pero entonces, ¿qué crees que va a suceder cuando a través del tiempo vuelvan a la fe verdadera? Messiah will come. El Mesías Israel will be volverá. provoked to jealousy. Y entonces Israel va a ser llevado a celo. So here it uses the text, use the word opel. Y esa palabra que dice Opel, It's not like there's a stone called opel. Yes? hay una piedra que se llama That's not the Opel. same. Es The no es word lo mismo. opel, the apala. La palabra Opel, The word apala actually mean in Hebrew. esta palabra apalá en hebreo Interesting. The Ma'apilim is a group of people se refiere a un grupo de gente who came to the land illegally que vino dentro de la tierra en forma ilegal. through a process that called apala. Los opresores que se llaman So you know how they used to come to the land before the British mandate was allowing Jews to return? Entonces antes de que venga They took a boat. entonces ¿cómo vinieron los judíos a la tierra They got right next to the Mediterranean. Everybody just jumped to the water Llegaban en un bote, la gente se metía al agua and swim to the land. y entonces nadaban hasta la tierra. How many of you knew that that's the way Jews actually got into the land? Y así era que los judíos venían durante el mandato, antes del mandato a Israel. That's what the text says. It says, make a way to the daughter of Zion Dice, haga un camino a la hija de Sión to illegally come into the
Tower of David. para que venga de una manera ilegal dentro de la torre de David. The Gentiles have a role today to help the Jewish people illegally come to the gates. Y esto es interesante. El mundo gentil tiene una responsabilidad de hacer una manera para que los judíos puedan So volver they de una manera can meet ilegal face dentro de to la face, torre. stand in the nose to the real tower. Así que de tal manera que ellos puedan estar parados enfrente de narices, enfrente de la verdadera torre. Migdal Eder is not just a building, it's not just a tower. Migdal Eder no es solamente una construcción, una estructura, It is a person. es una persona también. Who is this ¿Y person? quién es esa persona? Let's see. The Malbim says, this is all Judaism, friend. I don't esto- teach Y Christianity. esto es todo judaísmo. Yo no enseño cristianismo. Look at this, it's absolutely beautiful. Esto es tremendamente hermoso. The Migdal Eder El Migdal Eder, is also known by the name of the tower También of es- the flock. conocido como la torre del And rebaño, how nice that it is next to a place called Bethlehem. y está al lado de un lugar llamado You want to know Bethlehem. whose the tower is? ¿Tú sabes cuál es esa torre? It's our Mashiach, our Ese es beloved nuestro Messiah. Mesías, nuestro Mesías amado. He is the tower. Él es la torre. We don't establish a structure. De establecer una estructura. We establish the fallen tabernacle of David, Nosotros restablecemos el tabernáculo caído de David, who is the Messiah ¿Quién? himself. que es el Mesías en sí mismo. There is a passage in the Talmud Hay un pasaje en el Talmud that que is dice- quote from Amos, Que es una palabra de Amós, where it says, I will establish the fallen tabernacle of David. que dice que yo voy a restaurar la torre caída de David. And the rabbi asked, who is the fallen tabernacle ¿Y of quién David? es ese tabernáculo caído de David? And the rabbi's answer, it's the Mashiach. Y la apuesta es, ese es el Mesías. When we decide to build any other tower Cuando decidimos construir cualquier otro tipo de torre, except to the tower of Mashiach, que es otra que la torre del Mesías, by default we establish the Tower of Babel. automáticamente estamos creando la torre de Babel. And that's the issue we have today. Y creo que ese es el asunto que tenemos hoy. I love this. Listen to this. Y Let's continue. escuchen, I keep on going there. escuchen esto. Metzudat Zion say, Rabbi Altshuler say, and you tower of the flock, Y tú, on the word, the new tower of the flock, he said, torre, this is said of the city of y Zion. esto es dicho de la ciudad de Sión. It is a tower to which all the tribes of Es Israel una torre que todas las tribus de Israel, were called a flock, que es llamado como In rebaño many en muchos places, lugares, gather on the se festivals. juntan en los festivales. And it says, Y dice, the tower of the tower of the daughter of Zion. la torre de la hija de Sión, For further clarification, para clarificarlo un poquito más. this is what it means, that even they come limping, Y ellos driven vienen out the saltando masses, they will come to Zion. y vendrán a Sión. We must establish in the Messianic Jewish movement today Creo que debemos establecer en el mundo mesiánico hoy another banner, una bandera nueva, another tower otra torre, that will be welcoming place for the Jewish people. que sea un lugar que dé la I don't bienvenida want to a hear los about any more judíos. welcoming Gentiles. Yo no quiero escuchar más acerca de Gentiles is the one who's bienvenida a los going to gentiles. establish it for crying out loud. Gentiles son los que tienen que establecer este lugar, But a place where Jewish people can come on in, pero un lugar que los judíos pueden venir, even if they're limping, aun cuando ellos estén cogiendo, so that they can meet para que ellos puedan encontrar the Tower of David, la torre the de David, Mashiach la of torre del Israel. Mesías de Israel. I'm telling you, I'm excited about what's happening now in Israel. All of a Yo sudden, estoy muy contento con lo que está sucediendo en Israel. De repente, Messianic Jews understand that they're not going to get anywhere without Torah. nos están dando cuenta que los judíos mesiánicos saben que no van a llegar a ningún lado. What sin about trabajo. you in the room? Gentiles? Y ustedes Do you know you're not going to get anywhere without Torah? ustedes no van a llegar a ningún lado sin Torah. Do you? ¿Tú llegarás? Do you know that you're not going to get anywhere without Torah? ¿Sabes que no llegarás a ningún In lado a sin way Torah? Jews view Torah. De una manera It's que the los truth. judíos ven la Torah. If you view the Torah the way you want to view Torah, Si vos querés mirar la Torah de la manera que tú quieres verla,
It's not a way a Jewish person can see the Torah. Un judío no podrá ver. de You la misma remember manera. we were talking about so many questions, so many issues in 2015. Estamos hablando de tantos asuntos en 2015. Should we use the name? Shouldn't we use the name? ¿Deberíamos usar el nombre o no deberíamos usar el nombre? Should we eat meat Deberíamos- and cheese? Shouldn't we eat meat and cheese? ¿Deberíamos comer queso con carnes o no? Should we observe Shavuot on this day or that day? ¿Deberíamos observar el día en este día o el otro día? Should I continue to go on and on and on? ¿O debería yo tal vez continuar con más y más? What a foolishness. Eso fue una tontera. If we deviate 1 inch Si nosotros nos desviamos un from all of Israel, de Israel, the tower has been compromised. la torre es comprometida And we establish another tower of y Babel. estamos estableciendo otro Babel. So let me challenge us. Así que quiero desafiarte. You Tú. and I Tú y yo together are Juntos. commanded. somos mandados, Commanded, and I use the word un commanded, mandamiento, to build a tower. construir una Of course we torre. are to command to build a tower. Claro que estamos Where did they mandados a get the construir una idea to torre. build a tower if it wasn't from God? ¿Cómo podrían haber construido una torre si no fuera por Dios? The tower has to be a wonderful and great tower, La torre tiene que ser algo hermoso, a mighty hermoso, tower. poderosa torre. And this tower we built better reach to the heavens. It better reach to the heavens. Porque sea que esta torre Oh, those llegue hasta bad los cielos. guys, they Oh, built a malo tower. que No, No, no. it's an awesome thing to have a tower in heaven. es hermoso tener una torre hasta los cielos. It's another picture of Sulam Yaakov, Jacob ladder, Es tower, heaven and una- earth, heaven and es earth, una- heaven and una earth. Awesome nueva highway to escalera. heaven, earth. Es como la escalera de Jacob que iba hasta el cielo. What Yeshua said in the Lord, for that let your kingdom come and your will be done in heaven and earth. Of course we need heaven and earth. Por supuesto que tenemos los cielos y la tierra. This is awesome. Esto es hermoso. So that the household of Israel Que la casa de Israel will be able to será see, capaz de ver, recognize y this house, conocer esta casa and ultimately recognize the great shepherd of y this house. últimamente reconocer el pastor de esta casa. Most people in the Messianic movement, En el movimiento and by the way, mesiánico, not just mucha Gentiles, gente, also Jews, no solamente gentiles, sino también judíos, want to build a tower, quieren construir una torre, a house, una casa, a una congregation. congregación. But I want to challenge you today. Pero yo quiero hacerte el pedido hoy. Your name is David, Tu nombre David es David, Pavlik. David Pavlik. So David, I'm going to recognize you. Entonces digo, a David, a vos te voy a reconocer. David, do you want to build a tower for David Pavlik ¿Tú quieres construir una torre para el pastor David? or to David Amelech? ¿O tú quieres construir una torre para el hijo It's de not David? coincidence your name is David. No es coincidencia que tu nombre es David. What kind of tower we have to build a tower? Tenemos que construir una torre, pero mira qué tipo de torre What kind construimos. of place we built for the sheep to run to? ¿Qué es el lugar que estamos construyendo para las ovejas? The issue was never, beloved, with building the Tower of Babel. Nunca fue el problema con la torre en sí misma. The issue was El asunto simply with fue the motivation simplemente- behind it. Simplemente con la motivación con la cual se construyó. To where does it lead us to? To whom? ¿A dónde nos lleva la torre? And if ¿Quién? Yeshua is not our chief rabbi, Y si Yeshua no es and if you nuestro, get up that ladder and you don't meet Yeshua, nuestro rabino principal, y cuando nos salimos de la torre, no, no in the head of llegamos a the él. building is not Judaism, it's Yeshua. Sorry, Mira, it's Yeshua. It's el Yeshua, tope de Yeshua, la torre Yeshua. no es judaísmo, es Yeshua el tope de la torre. It's happened to be that he's Jewish, Y sabes que él es judío, but it's inside. It's beautiful. It's all Hebrew. pero dentro es todo hermoso. Porque todo It's even hebreo. have a Shabbat elevator. Es como tener That's a joke. un elevador You didn't get my de sábado joke. o Shabbat. You know, you're not supposed to press the button, but they have a Jewish elevator on a Shabbat. Praise the Lord. Es como tener un elevador judío en Shabbat. What kind of a tower are we building? ¿Qué tipo de torre estamos construyendo? Never desire 70 nations. Never. Dios nunca quiere 70 You never naciones. decided you have you and I, us. No, nunca quería el tipo de tú y yo o nosotros, It was because the sin of Babel pero fue por el pecado de Babilonia. and the desire to reject the God of Israel Y entonces decidieron abandonar. and his dominion. And this separation brought the separation between the Jews and the nations later on. Y eso trajo la separación entre judíos y las naciones. I really believe God raising a generation right now. Yo creo que Dios You know, está levantando una I'm going to generación tell some. hoy. We like Yeshiva Chuvu. Nosotros empezamos Yeshiva Chubu. And we have a couple of people here from the yeshiva. Where you Y come? tenemos Where you acá come gente from? del Where you come yeshiva. from?
Beach, Florida. You lead a congregation in Vero Beach, Florida. The Calcos from Tampa are here. De Florida, de Tampa. I would never had dreamed Yo nunca hubiese imaginado going back to 2015 a 2015 that we'll have a yeshiva with hundreds of students. que íbamos a tener una escuela con tantos estudiantes. 80% are not Jewish. 80% Never even de crossed los my mind. alumnos no son judíos y In nunca os hubiese cruzado mi 31 mente. different countries. Y aún están en diferentes naciones. All working in the same Y spirit todos ellos trabajando con el mismo espíritu. on rectifying this sin of Con la Babel. con la It's idea de amazing. rectificar este pecado de Well, I'm Babilonia. telling you, there is something that's happening. It's exciting and it's refreshing. Y eso es algo tremendo que realmente me refresca. What is the odds that God will send somebody like me to a place like Colombia? ¿Qué sería Come on. la rareza que A Dios mandase un Spanish, hombre como establish yo a Spanish yeshiva a without Colombia, speaking a word in hablando- Spanish? estableciendo una escuela en español sin sabiendo una palabra de español? It's working. Y está funcionando. And you know why it's ¿Y tú working? sabes por qué está funcionando? Because it's not my name. Porque no es mi nombre. It's David's name. Porque es It's Yeshua's name. el nombre de All honor and Yeshua. glory to Him. Honor y gloria sea a Él. We will have an opportunity. We have a right now opportunity to bring a tikkun to Migdal Bavel. In this generation, Tenemos una oportunidad de restaurar el pecado de la torre. and reclaim and build again the Tower of David. We can Y, do that. y somos capaces de reconstruir la torre de David. But please, Pero por favor, this is my heart to your y community. este es mi That was corazón my a heart ti. in 2015, Entonces, en el but I 2015 era mi didn't do a corazón. good job articulate this. Pero yo no hice un buen So I'm trabajo trying to bring a articulando tikkun to esta idea. 2015 and say it in this way. Pero yo hubiese querido decirlo en Let's esta make manera. sure we don't build the Tower of Babel together again. Let's make sure we don't build another Tower of Babel. Cuando construimos una torre, asegurémonos de no construir una torre de There Babel is nuevamente. enough Tower of Babel. Ya hay suficientes torres de Babel en todos lados. Among the Jewish brothers, there is enough Tower of Babels. Dentro de los hermanos judíos hay suficientes torres. Christianity is one giant Tower of Y Babel. el cristianismo es una torre gigantesca. Every denomination is led by the Spirit of God. Toda denominación está guiada por el Espíritu de Dios. How come we have 41,000 ¿Por qué? Christian Porque denominations? tenemos 41,000 All denominaciones they claim to be cristianas y filled with todos the Spirit of God. diciendo Impossible. que son llenos del Espíritu. Me parece imposible. So how do we bring this tikkun? Pero entonces, ¿cómo traemos esta Let's restauración? see. Veamos. Micah, continue. Verse next verse. We're still with our good friend Micha. Entonces, en Very Lucas, next verse. How many of you want to establish the tower? ¿quiénes de ustedes quieren establecer la Are torre? we excited? ¿Estamos entusiasmados? I have your attention for 5 more minutes. Creo Good. que tendré tu atención por 5 minutos más. And many goyim. Please. The word goyim is not a bad word. Translate that part. Yeah. I know, Should I? you didn't translate what I just said. Vendrán muchas naciones y dirán, y dice muchas naciones, muchos goíms. Goyim is a good word. Y quiero déjame decirte que goím es una Look what the palabra goyim buena. will do. Mira lo que harán los goíms. This is not Isaiah. This is Y Micah. esto es Miqueas. no Isaías. V'na'aleh el Adonai. We will go up to the mountain of the world, Lord. Y subamos al monte de Adonai. We will say, come, let us go up to the mountain of the Lord. What we're going to do there? ¿Y qué haremos en el monte del Señor? What A la we're going casa to del do Dios de there? Jacob. We're not just going to praise Him. ¿Y What else qué- we're qué es lo going que- to qué es do lo que there? vamos a hacer allá? We're going to study Torah. We're going to Nos- come to a giant Bible study. Y vendremos a un estudio bíblico Yeshua tremendo. going to be in the middle. Jesús y Yeshua estarán en el medio. And He's going to open in Genesis 1:1. Y él va a abrir la Biblia And en He's going to Génesis teach us 1:1. every word, every letter, and every title of the Word of God. Entonces nos enseñará cada pequeñez When we y won't need grandeza you de because esta all of us palabra. will speak Hebrew. Y el problema es que no me van a necesitar a mí porque todo el mundo habla hebreo. This is exciting. Y eso es tremendo. We have to practice that Y necesitamos now. practicar eso hoy, ahora. We must start our Aliyah process today. Y The necesitamos Aliyah process empezar start nuestro proceso today. de Aliyah hoy, en este día. Ki mitzion tetzeh Torah v'Hashem Yerushalayim. Have you ever dawned on you something amazing? Something incredible.
Sabes, me acaba de aparecer una idea When you tremenda. read Ki Mitzion Tetzeh Torah, Cuando Udvar lees- Adonai Yerushalayim, what do you think about? Cuando lees y cuando escuchas esto, ¿qué pensás? The word, Yeshua is there, La palabra está ahí, Yeshua está ahí. and Yeshua dancing with us, right? Kind of like Y this, Yeshua Simchat danzando Torah con with Yeshua. nosotros, en Simchat Torah con nosotros. What if ¿Qué tal si Gentiles gentiles coming to Torah today viniendo a Torah hoy represent the Ki Mitzion Tetzeh Torah Dvar Hashem Yerushalayim? That's not an event for when Mashiach comes. It's an event that is occurring right now. Have you ever dawned on you? What happened? What happened to the I'm looking translation? at my teacher over here. Yeah. ¿Qué tal si el mensaje de la palabra de Dios saliendo de Sion es los gentiles viniendo a la Torah hoy y la imagen de la Torah yendo a Sion está ocurriendo ahora? Que no es algo en el futuro, sino algo que está pasando ahora. Ki Mitzion Tetzeh Torah Dvar Hashem Yerushalayim. It's not just what happened when Mashiach comes. Esto no solamente sucede cuando el Mesías It's happened regresa. today. Sucede hoy. And if my interpretation is correct, Y si mi interpretación it es means that the correcta, quiere nations decir que las are naciones going to have the beacon of Torah from Zion. tendrán ese to the destello de world. luz desde Sion para todas las naciones. Why? ¿Por qué? Because they went up Porque ellos subieron and they established the Tower of y ellos David establecieron la torre de David today hoy to prepare a way para for preparar Mashiach ben David. el camino para el hijo de David. I'm telling you something. Are you serious about studying Torah? Tengo una pregunta. ¿Estás segura que estás serio acerca de estudiar la Torah? I would like to see some real scholars among the nations. Yo realmente me gustaría ver a unos sabios en las That's what naciones. we do in our yeshiva. I don't think Yo I have creo que- any student in Bet Israel from my yeshiva. Yo Very, creo very que sad. no I'm sad tengo to say it. ningún estudiante de esta casa y estoy Am I muy good, triste good por job eso. selling the yeshiva here? I'm not trying to. But you need to get yourself together in knowing the Torah Yo quiero- in and out. Yo no estoy tratando de venderte la escuela, pero realmente necesitas saber de la escritura de derecho y al revés. But aside from Rabbi Shapiro yeshiva, Pero hablando desde el rabino Shapira aquí, o aparte, you have something better. tú tienes algo mejor. You want to tell me about something better? ¿Y saber cuál es lo mejor? Not from me again. No de mí, de nuevo. Look what it says. Yalkut Shimoni. In the Yalkut Shimoni it says, amazing, it is written, Está escrito, for then I will restore to the people a pure language. entonces restauraré a la gente un lenguaje puro. Then I will send the nation an Y instructor, entonces mandaré a las naciones un instructor, so that there will be in all the nations gerim, y habrá entonces Sojourners. en las naciones who are grurim gerim, que son in the future. I'll explain futuro. grurim in a Entonces él second. va a explicar esta palabra en un minuto. You have the greatest teacher today. Tú tienes el mayor maestro hoy. Why do you think Yeshua came to the Gentiles first? ¿Por qué crees que Yeshua vino a los gentiles? Why primero? do you think that Yeshua came truly to the Why do you think the Gentile accepted him first? ¿Por qué crees que los gentiles aceptaron a Yalkut Yeshua Shimoni primero? give us the answer. So you will have a teacher, Entonces tendrás un a Torah teacher, maestro de Torah, a master Torah un teacher. maestro. Who is it? ¿Quién es él? Yeshua. Yeshua. Yeshua is not just your savior. Yeshua no solamente es tu Yeshua salvador, needs to be your rabbi. él necesita ser también tu And why he rabino. came to be your rabbi? ¿Y por qué él tiene So que ser that tu you rabino? establish Migdal David. Para que entonces puedas establecer la torre de David. What an awesome gift the Qué nations have regalo received, hermoso que han recibido las naciones. so that they will become Gurim. In essence, what this verse is validating ¿Qué es lo que está diciendo este verso? is that the person who is not Que una Jewish persona que no es judía can study Torah, puede estudiar Torah, can succeed in studying Torah, puede ser muy and sucedido, can excel in Torah. puede ser extremadamente bueno en la Torah. Yeshua came to this world Él vino a este mundo, Yeshua, for you and I por ti y por mí, to establish the kingdom of God para establecer el reino de Dios, and on earth and in heaven. para establecerlo en la tierra y en los cielos. And the only tool we have today is Torah to establish those things. Y esa es una herramienta que tenemos para establecer esto hoy. So are we a group of people? Are you a person? These are the questions Y tú today. deberías preguntarte hoy, ¿eres tú una persona?
you're going to establish a tower, que vas a establecer una torre, either Tower of Babel ya sea la torre de Babel or the Tower of David. o la torre de David. If you are Torah-less, Si no tienes Torah, if you interpret things the way you see and not according to the Torah of Mashiach, si tú ves las cosas de acuerdo a tu manera y no de acuerdo al Mesías, it's Babel. puedo asegurarte que es Babel. If you interpret it according to the Torah, according to Mashiach, Si lo interpretas de acuerdo a la Torah y de and acuerdo to al those who've been Mesías, entrusted the y Torah, aquellos que han sido it's going to be the tower. dado la Torah, Which one we're going to entonces choose? será la torre de Babel. Pero la pregunta es, ¿cuál tú vas a elegir? What are we gravitating toward in our messianic work? ¿Hacia qué estamos gravitando nuestro Look movimiento? what it says here. Mira lo que dice aquí. Imagine a picture. I would like to draw you a picture for a moment. Quiero crear There are two towers. un escenario. Dos They are identical torres, son and they're igualitas both to the heaven. y ambas van hasta los cielos. In one side you have the world, En un lado tenés el mundo and in one side you have Israel. y otro lado tenés Israel. And they're in perfect balance. Y ellos están en un balance perfecto. Something going to tilt it either here or here. Y algo los va a mover de aquí o para allá. Look what Yalkut says. They are Gerim, they are the sojourner, Y están los que viven, los extranjeros dentro de la nación, who are Grurim. que son Grurim. Grurim. Say the word Esa Grurim. palabra. Just say the word Grurim. Él lo dice perfectamente. Now, what on earth is a Garur? What is it? ¿Qué es esa persona? Garur also comes from the word Gargir. Viene la palabra Gargir. What is a Gargir? ¿Qué es esa palabra? Seed. Es una semilla. There are many people among the nations Hay now. They're mucha like tiny gente seeds. que en todas las naciones que son But como what is the semillas word pequeñas. Garur? ¿Y qué es esa palabra Garur? Look with me. Mira conmigo. To drag, Es traer, to haul, para to empujar, tow a vehicle, tirar un vehículo, to lead para to gravitate. That's what the word ger mean. Y eso es lo que la palabra Ger You want to significa. know who is really part of Israel? ¿Quieres saber quién realmente es parte de Israel? This tiny seed Esa semilla that when you pequeñita put Israel here and the nations que here, pones Israel aquí, las naciones it's aquí, just tilt over to a little bit. que solamente inclina un poquitito. And what does it cause the way to do? ¿Y qué es lo que hace con el peso? To tip Que over. se derrame todo There para is un a lado. competition right now. Hay una Two competición. towers are being built Dos right now. torres One están for siendo Babel and construidas ahorita Asatan, and one Una for del David diablo Amelech. y una para el hijo de David. And sadly, right now, de I even repente- said the world is tipping toward the Babel. Aparentemente el mundo está volteándose hacia la torre de Babel. So what God does, ¿Qué es lo que hace Dios? He creates a group of people Él crea who are un unique. grupo de gente único, They are called the Gerim, que son aquellos que son los the extranjeros, sojourners. aquellos que They viven are like dentro the de la- sixth man of the match, you know. They are like the guy that is coming to make a difference. ese como esta persona que viene And a the un second he partido para comes hacer into la the game diferencia. changes. El momento que esos personajes entran en el That's what God is calling each and every one of you to be, a real ger. y entonces Dios nos está llamando A a cada uno de real nosotros gabul, seamos that's what esa it was. persona que hace la So my question diferencia. to you today is, but which one are you gravitating? If that's what geri mean, the word geri mean to gravitate. ¿Qué es lo que estás haciendo tú y para qué lado estás gravitando? My question to you, who you gravitating Mi toward? pregunta es hacia dónde estás gravitando. The chaos Hacia el caos, in the religious en el world, mundo religioso, in the institutional world, en el mundo institucional, in the Hebrew roots world, en el mundo de las raíces hebreas, or in the world that bring the Tower of David o en el mundo que trae la torre de David to completion. a completud. Which one? ¿Cuál de las dos I'll participarás close tú? with this. This is from Chabad. Y esto es de Chabad. 22, there are 22 Hebrew letters, right? Hay 22 letras hebreas. 22 good measures Hay 22 medidas buenas the Lord blessed his name created in our world. que Dios, bendito sea su nombre, ha creado en este mundo. They all were nullified. Todas ellas fueron nulificadas. But in the future, the Lord will return them to Israel. Pero en el futuro Dios las regresará a Israel. These midot speak all in one language, as it is stated.
And the whole earth was of one language. Y donde dice que toda la tierra era de una sola lengua. In the future, En el futuro, Israel will speak one language. Israel va a hablar una lengua. And we're now talking about Israel, we're talking about all the world. All the world will be Israel. Y yo cuando hablo de Israel, hablo de todo el mundo que There sea will Israel. not be any more Israel. And no, everybody will be Israel or foreigners, nothing else. Cuando entonces Either Babel or sea Israel. de las naciones o Israel. For then I will restore. That's in Zephaniah, Entonces, by the way, en- in the book of Zephaniah. Eh, For then I will restore the people of pure language, Entonces restauraré la gente de la lengua pura. so that all of them Así que todos ellos may call upon the name of Adonai llamarán el nombre de nuestro Dios. and serve him shoulder to shoulder. Y entonces Look at les this. servirán For beyond the river of Ethiopia, de brazo, de hombro a hombro, desde los ríos de Etiopía. for the river of Ethiopia. Desde los ríos de Where did was revival happen 2 weeks ago with the Ethiopian community? Hello. Entonces hace 2 semanas teníamos una comunidad But etiopía acá, just un Just- avivamiento. my worshipers, David, your worshiper, the daughter of my scattered ones. Who are the scattered ones? La hija de los que fueron dispersados. Who ¿Quién es are esa? the scattered one? Sorry, Perdón. the scattered one are not just the 10 lost tribes. Quiero decirte que los The perdidos scattered no one is solamente every fueron Gentile in the world that was no scattered solamente las because he 10 lost his Hebrew spirit because the sin of Babel. Everybody lost. Everybody's todo scattered. el mundo está perdido. Y esto es porque el pecado de la torre de Babilonia. You're scattered? Tú estás You're perdido. scattered in Orlando. Tú estás perdido tal vez en Orlando. But he promised us Pero él nos we promete que will nosotros- bring together the full offering to the house of the Lord. Dice que todos vendrán y traerán la ofrenda a la casa de nuestro Dios. And it started with these 22 Y letters. empezó con estas 22 letras. Taking upon yourself Aprenda, toma sobre ti mismo Hebrew identity, una identidad hebrea, Jewish una identity, identidad judía, to build a Jewish tower, not just Para- to take a Jewish identity for the sake of saying, I have a Jewish identity, pero toma esta identidad no solamente por decir yo tengo una identidad judía, sino para construir but to build a Jewish tower una torre judía for a Jewish king. para un rey que es judío. You see, it says of Noah, he was righteous in his generation. Dice que Noé fuera justo en sus generaciones. See, Noah really messed up. Yo creo que decir que Noé realmente se equivocó. The ark was not meant for animals. El arca realmente no era en The la ark intención was para los meant for animales. people, beloved. El arca, no- The ark was intended for people. la arca era para la gente It didn't happen. y no sucedió. That's what the rabbis say. If you take Abraham Si tomas a Abraham and you put it in comparison to Noah, y lo comparas a Noé, righteousness, you can't even compare the two. la verdad es que no lo puedes comparar uno con el otro. ¿Por qué? Because Abraham actually, it says he made souls. This is next week's Entonces Torah dice portion. que, Lech Lecha. en la porción Lech Lejá dice que Abraham hizo almas. I want you to hear this. This is not me. Yo quiero que le escuches esto y esto no es So don't mí, argue with me. no es yo. I want to read you something in conclusion Y quiero leerte esta conclusión from Rabbi Nachman. de Rabino Nachman. In conclusion, Y dice así. it says in the text, Y dice en el texto. so Abraham took his wife Sarah and Lot, Así que tomó Abraham el his Sara brother's son, y sus and all their possession y todas sus that they had posiciones acquired, que ellos habían adquirido and the souls that they have made in y Haran. todos los almas que ellos habían hecho en They Harán. didn't acquire the soul, they made the Entonces cuando souls. ellos dicen ahí no adquirieron para ellos los And they almas, left to ellos go to the land hicieron of los Canaan. almas y se fueron a la tierra de Canaán And they came to the land of Canaan. y vinieron a la tierra de Canaán. I want you to hear this Quiero que escuches esto in the context of our discussion. en el contexto de nuestra discusión. The tikkun of Babel Y la restauración de is Babel the greatest tikkun in our generation and in human history. es la restauración mayor en la historia del humano. And I want to believe he chose Bet Israel to be part of this Y yo tikkun. creo que Dios eligió Beit Israel como parte de esta restauración. So don't lose heart, David. Así que no te decepciones, David. You brought a tikkun
Tú estás trayendo una It restauración. was a small tikkun. Es una restauración It pequeña, was a painful tikkun. una restauración dolorosa, digamos, But it's going to lead to a bigger tikkunim. pero va a llevarnos a una restauración mucho mayor. And it's not easy. Y no es realmente fácil. Listen, in 2.5 weeks I'll be in Sri Lanka. En 2 semanas y media estaría en Sri They Lanka. don't know anything about Messianic Ellos no Judaism. saben nada acerca de First Mesiánico. Messianic Jewish conference ever. Es la primera conferencia mesiánica en su Do you historia. know that this year we smuggled the Torah to Malaysia? ¿Sabes que este año 300 contrabandeamos million un rollo de la Torá a Muslims. Malasia? 300 million Muslims. 300 millones de But one musulmanes. community stand up every Shabbat and say, Pero Shema una Israel, comunidad se para cada sábado y dice Shema undercover, undercover. They're all a studying with Israel. us. Y está escondida. The tikkun is not easy. La restauración no es fácil. Listen to this. Escucha esto. Abraham suffered Y Abraham terrible oppression sufrió gran opresión during the process of Giyur, making the Gerim. en el proceso de hacer las almas. He would come into the city Él vendría a la ciudad and run about crying. And run crying. y entonces saldría corriendo Wow, wow! y decía, ay, ay. Ay, ay, ay. And people would run after him Y entonces la gente correría atrás de él, the way they chase a madman. de manera como cuando corres a un loco. He would argue with them at length, Y entonces él tenía una conversación con trying to ellos, show argumentaba. them that they were all caught up profoundly in mistaken idle thoughts. I'll just read it. He would argue with them at length, Entonces él podría discutir con ellos un largo tiempo trying to show them that they caught up in idle thoughts. para mostrarle a ellos que ellos estaban envueltos en un pensamiento de idolatría. He was quite familiar with their arguments Y él estaba muy familiarizado con el and argumento, rationalization. la forma en que racionalizaban las cosas. They used to justify their Y idolatrous ellos justificaban practices. su práctica idólatra. The idolatry of the ancients was bound up in all kinds of beliefs. Entonces la idolatría de los antiguos estaba atada a diferente cantidad de cosas. And Abraham was fully Y Abraham estaba completamente, aware of all of them. estaba en conocimiento de todas ellas. He used to demonstrate Y, their faults of their ideas y entonces él le mostraba la falsedad de sus with ideas their own holy faith that he had found. con la fe santa que ellos había encontrado. Some of the young people were attracted to Y Abraham. algunos de los jóvenes eran atraídos a esa. As far as the old people were concerned, Pero cuando llegaba a los viejos, he never even tried to ni draw them siquiera close trataba de acercarse a ellos. because they were firmly ¿Por qué? enchanted in their false belief. Porque ellos estaban firmemente encajados en sus ideologías. And it would be very hard to get them to change. Y era muy difícil hacer que ellos But the cambien. younger people Pero los were jóvenes- drawn to Abraham. Pero los jóvenes se acercaban a Abraham. He would go from city to Y entonces city él iba de ciudad en ciudad. and they would run after him. Y entonces los jóvenes correrían después de él o atrás de él. But the parents and the wives Pero los of the young padres people y las esposas de los were jóvenes strongly opposed to their estaban- newfound faith, estaban opuestos fuertemente a esa nueva fe que habían encontrado. saying they had fallen victim to even influences he had Ellos- been ruined. Dice que los jóvenes habían caído influenciados y arruinados. They put up such front of hostility Y entonces ellos se levantaron hostilmente contra él. that some of these young people reverted to their old ways under the weight of domestic pressure from their Y parents. entonces, porque sus padres y la presión doméstica era tan grande, muchos de ellos regresaron a las viejas Abraham maneras. put great effort into spreading the true faith. Entonces Abraham puso gran esfuerzo para esparcir la fe verdadera. He wrote books, Él escribió libros, thousands of books. miles de ellos. Want to know how Jews read the Bible? There you go. Tú sabes cómo los judíos... He had leen, numerous sons, y él tuvo muchos hijos. and we may assume Y that podríamos if asumir they were his children, que si eran sus hijos, they all followed the path of righteousness. ellos todos siguieron el Even camino de Ishmael justicia. repented. Aún Ismael se arrepintió.
Abraham suffered great opposition. Abraham sufrió gran oposición. And in the book of Galatians, Y en los libros de Gálatas, it says the following. y dice lo siguiente. Galatians, let me see if I remember. Deja ver si me acuerdo. It's Galatians chapter 3, verse 14. It says the following. He redeemed us. He redeemed us Él nos redimió a nosotros in order that the blessing given to para que Abraham las bendiciones que han sido dadas a Abraham, might come to the nations para que llegue a las naciones through Yeshua a Mashiach, través de Yeshua el Mesías, so that by faith we might receive para que por fe recibamos the promise of the Spirit. la promesa del Espíritu. Everything that we had received, Todas las cosas que hemos recibido, Mashiach, el Mesías, is to bring us to this point, es para llevarnos a este that punto, we might be able que nosotros seamos capaces to bring others para traer a otros, to establish para the tower establecer la of torre David. de David. You see, let us not be like Noah. No seamos como Noé. Noah built something, Noé construyó algo, but he could not get anybody in there pero no pudo meter a nadie adentro, except to the animals. simplemente los animales. We can be greater. Nosotros podemos ser mejores. We can need others to come to help us Nosotros- to establish it. Nosotros podemos ayudar a otros para venir y a que nos ayuden a establecer. So I extend to you today Así que yo te extiendo hoy holy invitation una invitación santa to leave the Tower of Babel para que abandones la torre de Babel and come to the Tower of y David. ven a la torre de David. Let's tilt the scale Así que movamos la balanza toward the hacia Tower of David la torre de David and let's establish the kingdom of God y establezcamos el reino de in Dios these days, en estos días, in this en season, esta época, for our Messiah, para nuestro who is Mesías, the head of all. que es la cabeza de todas las cosas. I want to pray for you. Y yo David, me gustaría orar por ti. can you do a little playing or music? ¿Podrás If you poner? can. I know he is. He's a great worshiper. Are we ready? Estamos listos. Who wants to establish the kingdom of God through the Tower of David? Say no more to the Tower of Babel. ¿Quién quiere establecer la torre de David? You ready? Just stand with me right now. Quiero que te pares conmigo en este momento. And we're going to believe today. We're going Y to entonces pray vamos a today orar hoy y creer that the Tower of Babel will be destroyed, que la torre de Babilonia sea destruida, starting in our own understanding. empezando nuestro propio entendimiento. Some of us built a Tower of Babel in our minds. Nosotros a veces construimos torres en nuestras mentes. There's a battle in your mind today for the Y hay Tower of una Babel. batalla en tu mente por la torre de Babel. Maybe there's even a Tower of Babel in the congregation. Tal vez hay una torre de Babel en la congregación. Maybe a lot of things you had started with really, really good ideas. Tal vez muchas de las ideas que tú tenías empezaron con muy buenas intenciones. I can promise you, each one of us is a room, a Yo- door, Creo que todos nosotros somos un cuarto, a una puerta, window, una ventana. courtyard Somos un patio to establish para establecer this tower, this great tower. esta gran torre. Yeshua says that the workers are actually few. Dice que Yeshua que los trabajadores son pocos He's calling to the flock today. y Él está llamando a I sus want you to ovejas close your hoy. eyes right Y quiero now que cierres tus and ojos. imagine Yeshua Imagínate a on Yeshua the head of the tower. Just close your eyes for a second en la parte de arriba de la and torre. imagine Yeshua in the head of the tower Y Él está en la parte de arriba de la torre. and calling upon the sheep, the flock. Y Él está llamando a sus ovejas. But the flock cannot hear him. Pero las ovejas no lo They can't pueden hear his escuchar. voice. No pueden escuchar su voz. And the reason they cannot hear his voice Y la razón es porque is because the tower has not been established fully yet. la torre todavía no ha sido establecida completamente. But on the other side, there is another tower. Pero del otro lado hay otra torre. This tower is established. Esa torre está establecida. It looks good. Se ve muy bien. And
Many people going Y there. mucha gente va hacia allá. Imagine Messiah left isolated. He's Mira, isolated. ahora Mesías está And he's solo. alone. Y está solo. And he's lamenting. Y está And he's preocupado. crying. Y está llorando. And he says, come Dice, back to me, daughter of Zion. Ven, regrese hacia mí. And hija as de it says Sión. in Jeremiah, Rachel is weeping. Rachel is Como dice weeping. que Rachel estaba llorando. Now see, in the spirit, Y ahora mira en el espíritu. may these tears of Messiah Las lágrimas del touch every Mesías. man and woman and child in here. A que toque a cada hombre, cada niño, You cada mujer en sense su the lugar. tear of Messiah today? Puedes sentir las lágrimas del Mesías hoy. It says in Isaiah 63 En Isaías 63 dice, that as Israel cries, así como Israel llora, so is Messiah crying. también el Mesías llora. These tears right now washing us clean Esas lágrimas no lavarán, no dejarán limpios. and bringing us. They are bringing us Y ellas nos están trayendo to the tower. a la torre. As the builder, Así mientras que el constructor, to establish the real tower. para establecer la torre verdadera. And I see a great river of men and women and children Y yo who are veo coming as Messiah cry. They're coming, they say, Hineni, here I am to build it. Y aquí viene mucha gente llorando, diciendo, aquí estoy, I am him yo estoy aquí, to establish the real tower. para establecer la torre verdadera. I left the Tower of Babel Yo abandoné la torre de Babel and I'm coming to the Tower of David. y vengo a la torre de David. Thank you, Lord. Padre, gracias. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Lord, Gracias, that Señor. we are leaving the Tower of Babel Porque estamos abandonando and we la are torre de committing Babel. to establish Y the estamos, Tower of David estamos seguros de establecer la torre de David. so that the Mashiach, son of David, Para que entonces el will Mesías, hijo de receive David, honor. reciba el honor. Every word you speak, Cada palabra que tú every hablas, action that you do, cada acción que tú tomas, establish establece or destroy o destruye the true tower. el Dios verdadero. Which one are you going to choose today? ¿Cuál es la que vas a elegir hoy? Which one are we going to choose? ¿Qué es lo que vamos a elegir hoy? Lord, which one are we going to choose as a messianic movement? Padre, ¿qué es lo que vamos a elegir nosotros como Lord, have mesiánicos? mercy on the messianic Ten movement, misericordia de nosotros, where each man is for himself, donde cada hombre está and por each sí man solo, build his own kingdom, construyendo su and propio each man reino, wants his kingdom to be his and not Yeshua. tratando de establecer su propio reino y no del We Mesías. repent for this. Oh, Padre, nos arrepentimos de eso. Lord, we pray for our leaders. Pedimos, Señor, por nuestros Humble us, líderes. humble Padre, us, humíllanos, make us humble. haznos humildes. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Lord, I pray for Beth Israel Padre, también oro por Beit Israel, to be a house of David, para que sea una casa de David, not just David Pavlik, no solamente Pastor David, but Mashiach ben David. pero Mashiach, el hijo Lord, de I'm David. lifting up Orlando for you. Padre, I'm lifting up this city for Padre, you. te levanto esta ciudad hacia ti. Too many towers. Demasiadas torres, Padre. When you call us to have one tower, Padre, truly one Cuando tower, tú nos estás diciendo que quieres solamente I una bless torre, your name. Padre, I engrandecemos bless tu your nombre. name. Engrandecemos tu nombre. Lord, we need an instructor. Padre, necesitamos un We instructor. need a tutor. Alguien que nos We need a haga de teacher. tutor, un maestro. Lord, you raised the Messianic Jewish movement to be teachers, Padre, nos levantaste para ser not to be law enforcers, maestros, no para not to ser be accusers, acusadores not to be judged, y jueces, but simply pero be simplemente an enablers capacitadores for all nations. para todas las naciones, Come on in para ir a and establish quickly que tu in reino se our establezca days pronto en nuestros the días, great Tower of David. la gran torre de David. Every single one of us Cada uno de nosotros can be a builder today. puede ser un constructor. It doesn't hoy. matter who you are, No importa quién tú eres, what your ethnicity is, cuál es tu etnicidad, if you're a Jew or a Gentile. si eres judío o gentil, The only thing that matters la única cosa que importa is your desire es tu deseo to stop building your tower para detenerte de construir tu propia torre
and willing to build y His estar tower. dispuesto a construir la torre de nuestro Dios. We bless your name. Padre, We te bless your name. bendecimos. I ask, Lord, that you Padre, speak to people now. te pido que hables a la gente. Release your spirit upon the community. Padre, derrama tu espíritu sobre la Release your comunidad. spirit upon this city. Padre, echa tu espíritu sobre esta ciudad. Release your spirit. Padre, manda tu espíritu. Thank you, Lord. Padre, Let's gracias. take a moment just to worship Him Alabémoslo. and por un really momento. meditate about this tower. Lord, release a vision of the Tower of Y- David right Y now. pensemos acerca de esta visión de la torre de David. Amen. Gracias. Amen, David. It's all Amen. yours. Welcome, Spirit of God. Baruch haba, Baruch haba, Ruach